No worries. So the first strategy is focus on what we can change. Nah, apa maksudnya? Can I have the slide, please? So, seperti ini. Next slide. Kita setiap orang, we have limited resources. Kan? Jadi Komarius here is actually one of my Bible teachers. Kan? Tapi kita mau menginjili seperti apa, kita mau counseling seperti apa, kita tangan cuma 2. We only have 24 hours in a day, right? Dan kadang-kadang meskipun kita ada waktu, kita capek hati. There's emotional capacity as well. Jadi every human being, itu setiap manusia itu, we're very limited. Jadi kita harus bijaksana, kita harus tahu, okay, how am I gonna spend my time? How am I gonna spend my money? How am I gonna spend my physical strength? Gitu kan. So we're gonna do an activity here. Next, please. So, everything in the world, everything you're worried about, bisa dimasukkan ke dalam satu dari 3 kategori yang ada di layar ini. Things I can control, lalu things I have some control or I can influence gitu. Jadi benar-benar I can't fully control it, tapi there's some control. Lalu things that I have no control. Karena memang kenyataannya ada hal-hal yang kita tidak bisa kendali. So we're gonna try that with you, Komarius. Okay. Alright. So I prepared this. This is Komarius Hugh. Let me make sure that everyone can see that. Let me give you, you want to grab the black marker? Black marker. Dan saya sangat anjurkan kalau punya kertas di rumah, come along as well. Jadi this is Komarius kan. Okay. There are some things you can control. Okay. Some things that you have some control. Dan ada hal-hal yang memang we just have no control. So what are you worried about during this pandemic? Atau in general, what are you worried about? Or who or anything gitu? What are you concerned about? I am concerned about my job sih, actually. Your job. Iya. So when it comes to your job, where would you put it in here? Karena ingat kalau yang control, kita benar-benar, I have a job tomorrow, I can determine it. Right, okay. Jadi benar-benar kita yang tentuin. Kalau yang control contohnya, I want $1 million tomorrow, I have $1 million tomorrow. Okay. Right? I think kalau job itu mungkin I have some. Okay, control. why don't you write it down? Job, just say job. Yep. Okay. How about this? Let's. What else? What else are you thinking about? What else? Karena kita nggak keluar rumah sudah 2 bulan, itu rumah berantakan. Jadi aku tuh paling sebel kalau pulang ke rumah, ya memang biasanya juga nggak rapi-rapi banget. Tetapi karena ini sudah 2 bulan pada tinggal di rumah semua, jadi ekstra berantakan. Gitu. Jadi sebenarnya itu bisa aja sih, udahlah nggak peduli istri dan anak-anak, saya yang kerjaan sendiri. Gitu. Jadi mungkin itu something yang I can control kali ya. Perasaan, my feeling of I want semuanya rapih gitu. Sure, so why don't you move it a bit closer? Why don't you write it down how close it is to you in your control? Tulis aja, write down house neatness or something. Yeah. So you can't control it, tapi juga ada unsur, you obviously have your children gitu kan. So it's not something you can fully control, but you have some influence over it. Right? Yeah. So what else is there? How about this? How about your relationship with Jinia? Oh, relationship. I think it's something. Nggak tahu ya. Mungkin something that I have some control. Okay. Can you make Jinia treat you the way you want? Can you make her do it? No. Nggak bisa. Nggak bisa. So why don't you put that down? You have no control over how people, okay. people treat you. Why don't you put that down here? Okay, relationship gitu ya. Yeah. Maybe specifically like how they treat you. Oh. Gimana ngomongnya ya? How people treat me. Yeah. Tapi if you're interacting with Jinia gitu, if you come into the house and you get angry, terus marah-marah gitu, atau you come into the house and you say, "Hi, beautiful." Well, mix. It has been a mixed things. Yeah, mix. Kira-kira Jinia reaksinya beda gak? Beda sih. So kita nggak bisa menentukan bagaimana orang
reaksi pada kita, tapi kita bisa menentukan how we treat them. That influences, okay, right? okay. So put that down. Okay. Can you determine whether your children will obey you? No. Why don't you put that down? Oh, no. Kids obey. Tapi what can you do about the situation? Apa yang Komares bisa lakukan to increase the likelihood of them obeying? Rotan? No. Discipline, right? Discipline, that's right. Okay, So I you can like that. control how you discipline them. Okay. Just one more. Can you control? Komares bisa kontrol gak ini pandemi berapa lama? Oh, nggak bisa. So why don't you Aku put pengen that- bilang bisa, tapi nggak bisa. Ya. Why don't you put that down? Length of lockdown. Apa? Iya. Pandemi. Yep, no worries. Oke. So, tapi Komares bisa menentukan nggak how safe your family is? Yes, definitely. Ini ada lockdown itu actually one of salah satu cara untuk kita itu biar nggak terjangkit ya kena virusnya. Exactly. So why don't you put that? Tapi sebenarnya even if you do your best, masih bisa tetap kena nggak? Bisa sih. Jadi Ya kan you have- kita kan masih butuh belanja misalkan. Kita masih butuh olahraga misalkan. Jadi ya itu kita nggak bisa kontrol ya. So you have some control over Iya. it. Oke. Jadi apa tuh ya? Safety, family safety. Jadi sebenarnya ini studi kasus Komarius, kehidupan Komarius gitu. Every person, everything yang kita khawatirkan pasti masuk ke dalam kategori ini gak? Satu dari kategori ini. Iya, benar ya. Nah, kita Nah, oke. Thank you, Komarius. Nah, here's the thing. Kita kan sebagai manusia, kita sangat terbatas. Kita punya waktu cuma 24 jam dalam sehari. Kita punya our emotional capacity nanti bisa capek hati gitu. We have our physical capacity. Bagi teman-teman saya tahu, aku badannya gampang sakit-sakitan gitu. So, kalau kita terus pikirin, dan kita terus fokus pada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, what's the point? Right? Kita pikirin, we put resources, kita strategi itu. Tapi memang kalau di luar kendali kita, ya di luar kendali kita. Dan is worrying, it's tiring, right? Kalau kita terus pikirin, kita khawatir, kita capek sendiri gak? Benar, iya. And so the problem is, kita seringkali kita fokus pada hal-hal yang memang kita tidak bisa kendali. Oke. Ya. So I want to say that this thing, we don't want to focus on that. Kita jangan fokus pada hal-hal yang memang kita tidak bisa kendali. Tapi semakin dekat ke kita. Sorry, pertanyaan. Yes. Ada hal-hal yang bisa berubah nggak dari sesuatu yang kita tadinya bisa kontrol, akhirnya nggak jadi bisa kita kontrol atau sebaliknya gitu? Sangat Pindah-pindah. bisa. Oke. When your children are young and babies, you can control them, kan? Oke, ya. Dan semakin remaja, itu kontrol berubah jadi influence. Oke, ya. Makanya saya banyak counseling, banyak ketemu anak-anak yang udah remaja, udah SMA gitu. Itu orang tuanya mau ngomong sampai berbusa pun, we can't control them. There are some things yang memang we can't control. Oke, ya. Dan apalagi kita bisa kontrol, banyak orang baca berita tentang US and China. And so, kita jadi capek sendiri kalau mikirin hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. What can you control? How do you treat your wife? How do you treat your family? Doing your best at your job gitu. Jadi kita memang mau fokus pada hal-hal dalam lingkaran ini. Oke. Ya. And nanti kalau ada waktu, I highly recommend ini dilakukan at home. So you really think about your life gitu. What's important? What can I do? Karena contohnya in my situation, I don't know. Kalau misalnya abis ini saya masih ada kerjaan. Oke. Karena bidang saya kan riset kan. Dan university punya budget dipotong habis-habisan dari pemerintahan kan. Jadi you know what? It's important, tapi if I can't control it, kalau saya tidak bisa kendalikan, I'm not gonna focus on that. I'm gonna focus on what's in front of me. Oke. I do my job well. I love my family. I take care of the people I love. Oke. Itu- Itu ngurangin stres banyak sih kalau gitu sih. Exactly. Iya. Karena kita kan seringkali kita nggak bisa tidur, mikirin hal-hal yang memang di luar kendali kita. Iya, benar. Right?
hal-hal yang nggak bisa bikin tidur biasanya memang yang nggak bisa kita kontrol. Benar Exactly. ya? Exactly. Sejak saya tahu kebenaran ini, saya tidur jauh lebih enak. Oke. Contohnya, let me take that from you. I'll put this aside. So just to show everyone, that is Komarius Hugh. All right, let me pop that over there. So, contohnya in relationships gitu. I love my mom very much. Dan tapi kita juga sebagai mama dan anak kita ada konflik dong. Nah, if I have conflict with her, bagaimana dia responnya? It's out of my control. Tapi what can I do? Saya berkata-kata yang baik. Oke. I can talk in a way yang conflict resolution gitu. Oke. So you have to really think about what can I do? What is within my control? Yang lain nggak usah dipikirin. Oke, ya. Nah, contohnya there's always people yang kita mau gimana pun mereka nggak bakal suka sama kita. Iya kan? Ya. Kita mau sebaik apapun pasti ada orang yang nggak suka sama kita. If there's nothing we can do about it, why think about it? Ya kan? Focus. What can I do? What can I control? Dan bagi banyak yang nonton, misalnya you're thinking about your education, masih banyak yang uni, masih banyak yang kerja. Memang itu penting. Tapi kalau nggak bisa dikontrol, focus on what's in front of us. Karena seringkali kita pikirkan hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, yang justru kita bisa lakukan, kita lalai. Jadi karena hal-hal yang besar, kita jadi malas bergerak, kita jadi malas mikir, jadi maunya marah-marah, tetapi justru hal-hal yang bisa kita kontrol itu udahlah sama aja sama stresnya gitu. Jadi kita berpikirnya juga demikian gitu. Setiap hal yang bikin kita stres kita anggap sama rata gitu. In a way, karena kita seringkali kita capek mikirin hal yang kita bisa kontrol, sehingga saat we have to do things that you need to control, nggak bisa. For example gitu, ini just a pure example. You're so stressed at work. Aduh, I don't know. I have to support my family. I have to support my wife gitu. That when you come home, you get cranky at them, right? Karena your resources udah capek hati, energinya udah kebuang mikirkan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Iya. Jadi the question is, what can we control? Oke. Dan kita harus fokus pada itu. Next slide, please. Mungkin Romo ada masukan? Iya nih, saya juga pengen nanya dari Romo, kan ini dari mengontrol hal-hal yang bikin kita stres gitu ya. Nah, dari Romo bagaimana nih? Ada masukan apa nih? Oke, saya akan bicara yang ketiga yang tidak bisa dikontrol gitu. Nah, mestinya sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, kita harusnya at the best. Kenapa? Karena kita punya iman ini. Jadi kalau kita nggak punya iman, apa bedanya dengan orang yang tidak beragama gitu. Nah, begini, kalau begini misalnya, coba kalau saya membawa gelas begini, ini berat atau ringan? Ringan, betul. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama saya memegang gelas ini? Kalau hanya 1 menit, ringan sekali. Tetapi kalau kamu tidak tidur memikirkan memegang terus-menerus, bisa masuk rumah sakit loh. Nah itu. Nah jadi sebagai orang beriman kita ini perlu berani untuk melepaskan ini. Kenapa? Karena kita punya iman, kita punya Tuhan yang mengasihi kita ini. Jadi kita ini perlu mari Tuhan sebelum tidur itu gini deh, ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Nah, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Begitu kata Mazmur 35 ayat 7 ya. Very good. Terima Oke, kasih, ya. Romo. Jadi gimana? Ayo, lanjut. Yep. So the next slide, ada satu quote, it's not the situation. Bukan situasi yang menentukan kita seberapa stresnya. Tapi kita memilih fokusnya apa? What are we focusing on? Oke. Dalam situasi ini. Apakah kita fokusnya, aduh ini ada pandemi, nanti saya bisa sakit. Atau kita fokusnya, Tuhan, I thank you Lord. Aku masih ada kerjaan, I still have a home. And then we have to focus on what can we control. Karena memang, ada ayat yang bilang bahwa datang kepadaku yang berletih itu lesu dan berbeban berat. Ya. Dan dibilang kuku ringan. Benar, ya. Karena that's what we can control. Kalau kita mulai mikirkan hal-hal yang di luar kontrol kita, kuknya jadi berat. So we have to focus. Nah,
we have to really know kita mau fokusnya apa gitu. Kita nggak bisa going with the flow, nanti lihat aja, enggak. Kita harus determine this is my priority. This is what I want to focus on gitu. Kalau enggak, nanti the fear and situation dan apa yang menentukan kita fokusnya apa. So we have to know what is my focus, what is my goal gitu. You have to know what you can control. Oke, ya. Iya.